Toon Bells. मिट्ठू तोता एक बड़े से पेड़ पर कुछ पक्षियों के साथ रहा करता था। वो उनके साथ रोजाना खाने की तलाश में जाता और दोपहर शाम होने तक वापस आता। मुझे रोज इन सब के साथ जाना होता है और धूप में खाने की तलाश में भटकना पड़ता है। ऐसा क्या किया जाए कि मुझे इनके साथ जाना भी ना पड़े और खाने का भी इंतजाम हो जाया करे। उसने सोचा कि अंधे होने का नाटक करके वो मेहनत करने से बच जाएगा और डाल पर बैठे बैठे ही चिल्लाने लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसकी चीखें सुनकर बाकी सभी पक्षी उसके पास पहुँचे। क्या हो गया तुमको? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आज मैंने सूरज को उगते हुए देख लिया, शायद इसी वजह से ये हुआ है। कहकर वो डाल पर इधर उधर गिरने लगा। सूरज को देखने से कोई अंधा कैसे हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं किस तरह अपने खाने पीने का इंतजाम करूंगा? उसकी इस तरह की बातें सुनकर सभी पक्षियों को उस पर दया आ गई। उनमें से टीनू बोली, मिट्ठू, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारी आँखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती, तब तक हम तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर दिया करेंगे। नहीं, मैं भी मेहनत करके खाना चाहता हूँ। हमें पता है तुमको मेहनत करना पसंद है, इसलिए जब तक हम वापस नहीं आते, तुम हमारे घोंसलों में रखे अंडे और बच्चों की रखवाली करो। तब तो तुमको बुरा नहीं लगेगा ना? लेकिन ये अंधा हो चुका है, तो कैसे हमारे घोंसलों की रखवाली करेगा? इसको बैठे हुए देखकर बिल्ली हमारे घोंसले तक नहीं आएगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि मिट्ठू को दिखाई देना बंद हो गया है। अगर आप लोग मुझे रखवाली का काम देकर जाना चाहते हो, तो मैं रुक सकता हूँ। ये सब बातें बिल्ली छिपकर सुन रही थी। सभी पक्षी मिट्ठू को पेड़ पर छोड़कर चले गए। उनके जाते ही वो पेड़ के पास पहुंची। अरे वाह, आज तो पार्टी हो गई समझो। ये अंधा तोता इन घोंसलों की क्या रखवाली कर रहा है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसको पता भी नहीं चलेगा और मैं इन सब अंडों और बच्चों को अपना खाना बना लूंगी। कहकर वो झट से पेड़ पर चढ़ गई और घोंसले की तरफ बढ़ने लगी। खबरदार, अगर आगे बढ़ी तो अभी तुझे मजा चखाता हूँ। कहकर मिट्ठू उड़ा और उसने उस पर चोंच मार मार कर हमला बोल दिया। अरे ये तो बहुत ही झूठा निकला, इसको तो सब दिख रहा है। ओह बचाओ! बिल्ली वहाँ से भाग गई और इस तरह मिट्ठू ने अंडे और बच्चे दोनों को बचा लिया। जब सभी पक्षी वापस आए तो अपने साथ मिट्ठू के लिए भी खाना लेकर आए। मिट्ठू ने उसको मजे से खाया और अपने अंधे होने का नाटक जारी रखा। अगली सुबह सभी पक्षी फिर से खाने की तलाश में निकलने वाले थे, लेकिन टीनू नजर नहीं आ रही थी। ये टीनू आज सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई? जिसकी चोंच में एक पत्ता दबा हुआ था। उसने पत्ते को डाली पर लाकर रखा और बोली, मैं तुम्हारे लिए ये पत्ता लेकर आई हूँ मिट्ठू। इसकी खासियत है कि कोई अंधा इसके रस को आँखों में डाल ले तो उसकी आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है, और अगर कोई ठीक हो तो वो अंधा हो जाता है। फिर तो मैं इसका रस अपनी आँख में नहीं डलवाऊंगा। क्यों नहीं डलवाओगे? क्या तुम ठीक नहीं होना चाहते? ये सुनकर मिट्ठू समझ गया, अगर सच बोला तो उसकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, डाल दो। सुनकर टीनू ने उसकी आंखों में पत्ते का रस टपका दिया और उसको बहुत जलन होने लगी। बहुत जल रही है। हाय, मेरी आँख जल रही है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हाय, कुछ नहीं दिख रहा। ये तुम क्या कह रही हो? अंधे तो तुम कल ही हो गए थे, अब फिर से कैसे हो सकते हो? अब
मेरा मतलब है कि मैं ठीक हो चुका हूँ। मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो गए। अब मिट्ठू सचमुच में अंधा हो चुका था, लेकिन किसी से सच भी नहीं बोल सकता था। मिट्ठू, तुम आज ही ठीक हुए हो। ऐसा करो, आज भी हमारे घोंसलों की रखवाली करो। कल से हमारे साथ चलना। सभी उसको घोंसलों के पास छोड़कर चले गए। बिल्ली को पता था कि अब वो सच में अंधा हो चुका है। वो डाली पर पहुंची और गुस्से में बोली, तूने बहुत मारा था ना मुझे, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। उसने मिट्ठू के ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया और उसके बाद सारे बच्चों और अंडों को खा गई। मिट्ठू घायल हालत में डाली पर ही पड़ा था। जब सभी पक्षी वहां पहुंचे तो अपने अंडों और बच्चों को गायब देख परेशान हो उठे। हमारे अंडे और बच्चे कहाँ हैं मिट्ठू? उनको बिल्ली खा गई। लेकिन तुम्हारे होते हुए उसने ये कैसे किया? तुमने उसे रोका नहीं। मैंने आप सभी से झूठ बोला था कि मैं अंधा हो चुका हूँ, जिससे मुझे बिना मेहनत किए खाना मिलने लगे। और टीनू चिड़िया ने जब मेरी आंखों में रस डाला तो मैं सच में अंधा हो गया। लेकिन आप लोग मुझ पर गुस्सा न करें, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं ठीक हो चुका हूँ। असल में मुझे अब कुछ नजर नहीं आता और इसी वजह से मैं आपके बच्चों की रखवाली नहीं कर सका। मिट्ठू, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे मारे गए और अंडे बर्बाद हुए। तुम सजा के हकदार हो। सभी पक्षियों ने उसे खूब मारा और अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। उसके पंख भी अब घायल हो चुके थे और अब वो पेड़ पर रहने लायक भी नहीं रहा था। पूरे दिन वो पेड़ के नीचे पड़ा तड़पता रहा। रात को उसका जुड़वा भाई टीटू आया और उसको इस हालत में देख परेशान हो उठा। अरे मिट्ठू, ये सब तुम्हें क्या हो गया? किसने मारा तुमको? मेरी इस हालत की वजह मेरा आलसी होना है, कहकर उसने टीटू को सब कुछ बता दिया। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमको अभी चलकर उन सभी पक्षियों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पहले मैं तुमको ठीक कर देता हूँ। कहकर वो वहाँ से गया और कुछ ही देर में वही पत्ता लेकर वापस आया। उसने मिट्ठू की आंख में उसका रस टपकाया और इस बार मिट्ठू सच में ठीक हो गया। टीटू, मुझे सब दिख रहा है। अब घर चलो और उन सभी पक्षियों से माफी मांगो। वो उसको पक्षियों के पास ले गया और बोला, प्यारे दोस्तों, आपका गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन मिट्ठू को अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब आप इसको एक बार माफ कर दीजिए। आगे से ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। सुनकर सभी पक्षियों ने उसको माफ कर दिया और उस दिन के बाद से उसने न कभी आलस किया न झूठ बोला। এতে আমার কোনো ভুল নেই। আমাকে যে ভগবান এই সিংটা দিয়েছে না, এটা দিয়ে যদি কাউকে একবার ধাক্কা না মারি বা গাছ না ভাঙি, মজাই আসে না। তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। একবারের কথা, জঙ্গলে অনেক ভালো আবহাওয়া ছিল আর সব জানোয়ার দুপুরবেলায় খেলাধুলোর মজা নিচ্ছিল। তখনই হঠাৎ মাটিতে আজব রকম কাঁপুনি হতে থাকে। সবাই দেখল যে সামনে থেকে মোটু গন্ডার দৌড়ে দৌড়ে আসছে। ও কোনো অন্ধ জানোয়ারের মতো মুখে মুচকি হাসি নিয়ে আসছিল। ওরা ওর থেকে বাঁচার জন্য এদিক ওদিক পালিয়ে গেল, কিন্তু ভেড়া ঘাবড়িয়ে গেল আর ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। যেই মোটু গেন্ডার কাছে এলো, ও ভেড়াকে একটা জোরে ধাক্কা মারলো আর অমনি সে দূরে গিয়ে পড়ল। তারপর গন্ডার গাছের সাথে ধাক্কা খেলো আর ওই গাছটা উপড়ে মাটিতে পড়ে গেল, যেটা দেখে মোটু গন্ডার থামলো আর হাসতে লাগলো। সব জানোয়াররা ঘাবড়ে গিয়ে ভেড়ার কাছে গেল আর ওকে দেখতে লাগলো। ভেড়া ভাই, তোমার কিছু হয়নি তো? শুনে ভেড়া দাঁড়ালো আর কষ্টের আওয়াজে বলল,
আঘাত তো লাগেনি, কিন্তু খুব ব্যথা হচ্ছে। মোটু, তুই দেখে দৌড়াতে পারিস না? এখন যদি ভেড়ার কিছু হয়ে যেত? তুমি সব সময় এটাই করো, কোনো না কোনো জানোয়ারকে এসে আঘাত করে দাও, আর প্রায় কতগুলো গাছ তোমার জন্যে ভেঙে যায়। এতে আমার কোনো ভুল নেই। আমাকে যে ভগবান এই সিংটা দিয়েছে না, এটা দিয়ে যদি কাউকে একবার ধাক্কা না মারি বা গাছ না ভাঙি, মজাই আসে না। তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। মনে হয় তুমি খেয়াল করনি আমার দুটো দাঁত আছে, সেটাও তোমার শিঙের থেকে বড়, কিন্তু আমার এতে কাউকে আঘাত করতে বা জঙ্গলের গাছ ভেঙে দিতে একদমই ভালোই লাগে না। তাহলে তুমি কেন করো এটা? সেটা তোমার মাথা ব্যথা হাতি, আমার তো খুব মজা লাগে। বলে মোটা গন্ডার ওখান থেকে চলে গেল, আর সব জানোয়াররা শুধু রেগে থেকে গেল। এই মোটা গন্ডার আমাদেরকে খুব বিরক্ত করে, আর প্রায় দিনই গাছ ভেঙে দিয়ে জঙ্গল নষ্ট করে দেয়। কে জানে কবে যে ছাড়া পাবো। হরিণী সব জানোয়ারদের মধ্যে সব থেকে চালাক ছিল। ও এখন এটা ভাবতে লাগলো যে মোটু গন্ডারের থেকে কিভাবে বাঁচা যায়। একদিনও হাতি ও ভেড়ার সাথে এরকম ভাবে জঙ্গলে ঘুরছিল। তো ওদের নজর এক গুহায় পড়ল। দেখো বন্ধুগণ, এই গুহাটা কত বড় আর কি গভীরও। চলো গিয়ে দেখি। সবাই ওই গুহার কাছে গেল, আর মুখের কাছে গিয়ে দেখল যে ওই গুহা খুব গভীর আর ভিতরে অনেক অন্ধকার ছিল। হরিণ দেখল যে ওর কাছে একটা বড় পাথর আছে, আর যেটা গুহা থেকেও বড় ছিল। হাতি, এই সামনে একটা বড় পাথর পড়ে আছে, তুমি কি এটা সরাতে পারো? এটা তো খুবই বড়, কিন্তু আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। এটা বলে হাতি পাথরটার কাছে গেল আর ওটাকে আস্তে আস্তে সরাতে লাগলো। যখন ওই পাথরটা গুহার কাছে পৌঁছালো, তখন হরিণ বলল, বাস বাস, এখন থেমে যাও। ওর আওয়াজ শুনে হাতি থেমে গেল। দেখবি, এখন আমরা মোটা গন্ডারের থেকে ছাড়া পেয়ে যাব। হ্যাঁ, তোমার কথাটা কিছু বুঝতে পারলাম না বন্ধু। হরিণ সবাইকে নিজের আইডিয়া বলল, আর সবাই শুনে খুশি হয়ে গেল। সন্ধেবেলায় সবাই ওই জায়গায় খেলছিল। তারপর মাটিতে হঠাৎ জোর কাঁপুনি হতে থাকে, যাতে ওরা বুঝে যায় যে মোটু গন্ডার আসছে। সবাই একদিকে হয়ে গেল, আর মোটু গন্ডার আরো একটা গাছ ভেঙে ফেললো, আর ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো। বাকি জানোয়াররা ওকে দেখে হাসতে লাগলো, তো ও আশ্চর্য হয়ে গেল। হ্যাঁ, কি হলো? তোমরা হাসছো কেন? হ্যাঁ, তুমি কি জানো না, জঙ্গলে নতুন গন্ডার এসেছে। ও তোমার সাথে লড়াই করতে চায়। এখন আমরা তোমার থেকে ছাড়া পেয়ে যাব। তোমার মনে হয় আমার জায়গা অন্য কেউ নিতে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা ওকে দেখেছি। ও তোমার থেকে খুব শক্তিশালী। ও বলেছে যে তোমাকে ভয় পাইয়ে জঙ্গলের থেকে তাড়িয়ে দেবে। শুনে মোটু গন্ডার রেগে গেল আর বলল, আচ্ছা, তাহলে আমি এখানে থেমে ওর অপেক্ষা করি। ওকে আজ মেরে দিয়েই যাব। শুনে সব জানোয়াররা একসাথে হাসতে লাগলো। আর হরিণ বলল, হ্যাঁ, আমরা ওর গুহা জানি। তোমার সাহস থাকলে বলো, এখনই মোকাবিলা করার জন্য তৈরি আছো? একদম। কোথায় তোমার ওই নতুন গন্ডার যে আমার সাথে মোকাবিলা করার সাহস রাখে? শুনে সব জানোয়াররা একে অপরকে দেখে খুশি হয়ে গেল। ওদের নিজেদের উপায় কাজ করতে চলেছিল। তারপর সবাই ওকে নিয়ে গুহার দিকে চলে গেল। হ্যাঁ, কি মোটু, তোর কি ওকে ডাকতে ভয় করছে? শুনে মোটু রেগে গেল আর গুহার মুখের কাছে গিয়ে চেঁচালো, ওই গন্ডার, যদি সাহস থাকে তুই এসে আমার মোকাবিলা কর। ও শুধু এতটা বলল, আর কিছুক্ষণ পর ওরই আওয়াজ নিজেই শুনতে পেল। ওই গন্ডার,
যদি সাহস থাকে তো এসে আমার সাথে মোকাবিলা কর। ওই দেখো, ও তো তোমাকে এখনো ভয় পাওয়াচ্ছে। তোমার কি ভেতরে যেতে ভয় লাগছে? হ্যাঁ, আমি এখনই এই গুহায় গিয়ে ওকে শেষ করে আসছি। তারপর তোমরাও জেনে যাবে কে কাকে ভয় পায়। বলে মোটু গন্ডার দৌড়ে গুহার দিকে চলে গেল। আর তখনই হরিণ হাতিকে বলল, হাতি, শিগগিরই এই পাথরটাকে সরিয়ে গুহার মুখটা বন্ধ করে দাও। ওর কথা শুনে হাতি পাথরের কাছে গিয়ে ওটাকে ঠেলা আরম্ভ করল। মোটুর রাগের মাথায় গুহার অনেক ভেতরে ঢুকে গেল, আর এখন সেখানে শুধুই অন্ধকার ছিল। কোথায় গেলি তুই? তোর গুহাতে আমি ঢুকে পড়েছি। সামনে আয় তুই আমার। কোথায় গেলি তুই? তোর গুহাতে আমি ঢুকে পড়েছি। সামনে আয় তুই আমার। এখন আবারও নিজের আওয়াজ শুনতে পেল। ও বুঝে গেল যে ওকে বোকা বানানো হয়েছিল। ও ভীষণ রেগে গেল আর গুহার মুখের দিকে দৌড় লাগালো। কিন্তু ততক্ষণে হাতি পাথরটা ঠেলে গুহার মুখ অবধি নিয়ে গিয়েছিল। মোটু ভীষণ জোরে দৌড়ে মুখের কাছে পৌঁছেছিল, কিন্তু যতক্ষণে ও পৌঁছালো ততক্ষণে গুহার মুখ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবুও ও পুরো শক্তি দিয়ে পাথরটাকে ধাক্কা দিল, কিন্তু পাথর নড়ল না। আহ! আহ! এটা সরাও, সরাও এটা। তোমরা আমাকে প্রতারণা করে ভালো করলে না। আহ! এখন তুমি গুহা থেকে বাইরে আসার পরে আমাদের সাথে কথা বলো মোটু। বলে সব জানোয়ার হাসতে লাগলো। খুব ভালো হরিণ, তোমার কারণে আজ আমরা গন্ডারের থেকে ছাড়া পেয়ে গেলাম। সত্যি হরিণ, তুমি তোমার চালাকির ভালো ব্যবহার করলে। হরিণ হাসলো আর বলল, যদি তোমরা না থাকতে তাহলে আমার চালাকি কোনো কাজের ছিল না। হ্যাঁ, তোমরা অনেক সাহায্য করেছো। চলো, এখন এখানে থাকার কোনো দরকার নেই। শুনে সবাই ওখান থেকে চলে গেল। গুহায় বন্দি অবস্থায় মোটু অন্ধকার হওয়ার কারণে কিছুই দেখতে পারছিল না। ও শুধু এদিক ওদিক ধাক্কা মেরে নিজের শিঙে আঘাত করছিল। ওই দিনের পর কোনোদিনই আর গুহা থেকে ও বেরোতে পারে না। আর সব জানোয়াররা শান্তিতে জঙ্গলে থাকতে লাগলো।